apa yang paling tua dan baru? Bisa paham nggak ya pertanyaan? Saya paham. Kalau saya jawab, saya dapat license nggak? Tadi udah dijelasin tuh, ada tuh yang versi dia kayak dia bisa save as ke versi terlama tuh versi apa dari AutoCAD sampai yang terbaru itu jawabannya ada tuh tadi. Gak apa-apa, masih roaming ya mungkin ya. Ini lumayan antusias nih. Ini kebetulan ada juga analis dari Jepang. Oke baik, mungkin kita langsung mulai saja karena sudah lebih dari 5 menit untuk menanti yang lain datang. Oke, silakan Bu Nafila. Iya, Pak Bobi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam webinar dari Genius. Webinar kali ini memperkenalkan software CADian dari IntelliKorea, yaitu perusahaan pengembang software CAD di Korea Selatan yang mempercayakan Genius sebagai authorized distributor untuk CADian. Webinar kali ini akan didampingi langsung oleh Miss Kim dan Mr. Choi selaku perwakilan dari Principal Software CADian dari Korea Selatan. Dan dari tim Genius ada dengan saya, Nafila Kamila. Saya bertugas membantu jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan atau bahkan kebutuhan terkait dengan software CADian. Juga ada Pak Dedi sebagai Technical Manager yang juga mendampingi sesi acara ini untuk bantu jika nanti ada pertanyaan terkait CADian. Terima kasih juga kepada Pak Bobi selaku CEO dari Genius yang ikut hadir dalam acara webinar ini. Alternatif. Pokok dari pembahasan webinar kali ini adalah kita akan membahas khusus tentang CADian dari sisi fitur dan kompatibilitas CADian sebagai CAD alternatif yang user friendly dan cost efficiency. Langsung aja kita masuk kepada topik pertama. Apa itu CADian? Penjelasan singkatnya sekilas informasi tentang CADian oleh Pak Dedi. Dipersilakan kepada Pak Dedi. Oke. Baik, terima kasih Bu Nafila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang hari ini telah hadir di acara webinar kami. Pertama-tama kami mohon izin untuk share screen ya. Mohon izin Bu Nafila bisa bantu. Oke, sudah ya? Oh, sudah. Ya. Baik, kami dari PT Jaya Informatika Nusantara hari ini akan mencoba memperkenalkan apa itu CADian. Jadi dalam hal ini CADian merupakan salah satu perusahaan yang pengembang software yang di Korea. Kemudian dalam posisi ini IntelliKorea berdiri sejak tahun 90, kurang lebih ada 21 tahun. Kemudian perihal tentang CADian-nya, mohon izin saya akan putarkan video. Untuk detail, insya Allah akan disampaikan langsung oleh Mr. Choi selaku prinsipal dari CADian. CADian, the best CAD solution chosen by engineers. With its pioneering technology,
Cadian makes it easier to design all elements in the industry. DWG files created from Cadian are bidirectionally compatible with other CAD software, and Cadian supports various file extensions, allowing interaction with multiple programs. In addition, familiar user interface enables all CAD users to adapt easily. Cadian's perpetual license significantly reduces burden from having to renew subscription every time. In terms of drawing files leakage issue, Cadian provides excellent security, so there is no need to worry about data leakage. Also, there are many convenient functions such as importing Excel table, Lisp utilization, multilingual support, printing multiple drawings at once, which improves your design quality and workflow. Should you need any help using Cadian, our professional technical support team will answer your questions quickly and accurately by phone and email. With its outstanding performance and support of many different applications, Cadian is preferred in various industries, such as machinery, architecture, civil engineering, and plant. Many global companies are working with Cadian. Expand your world with the best CAD for you. An outstanding alternative CAD solution to design a better world. Cadian. Nah, itu video yang bisa kami tampilkan sebagai informasi awal. Kemudian bagi Bapak Ibu yang nanti akan mencoba untuk trial 30 hari bisa langsung dari website ya Bapak Ibu. Itu yang bisa kami sampaikan di awal. Demikian Bu Nafila. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi atas pemaparannya. Sekilas tentang informasi tentang Cadian ya Pak ya. Acara selanjutnya akan didampingi langsung oleh Prinsipal Software Cadian dari Korea, yaitu Miss Kim dan Mr. Choi Yeng Suk. Fitur dan kompatibilitas Cadian sebagai CAD alternatif. Silakan Miss Kim dan Mr. Choi. Halo, suaranya bisa dengar? Halo Bisa. Miss Kim, Mr. Choi, sudah Ya. suaranya. Selamat sore ya kalau di Indonesia. Siang, Atau siang ya, Bang. Ya, sore selamat di siang. Korea. Nama saya Kim, MK, bisa panggilan dengan nama MK. Dan sebelah kanan saya adalah Mr. dari tim dukungan. Kita langsung mulai aja ya. Kami langsung mulai ya. Ya. 안녕하십니까. 오늘은 저희 인텔리코리아의 주력 상품인 캐디안 프로 버전에 대해서 간략히 말씀드리도록 하겠습니다. Oh ya, selamat siang. Hari ini kami akan memberikan informasi singkat tentang produk andalan kami di IntelliKorea, yaitu versi Pro dari Cadian. 먼저 제품 소개를 진행하겠습니다. Kami langsung mulai menjelaskan tentang produk Cadian. 저희는 인텔리코리아의 핵심이 되는 대표 제품은 캐디안 프로 2023 버전입니다. Produk inti dari IntelliKorea kami adalah versi 2023 dari Cadian Pro. 지원되는 확장자는 오토캐드에서 작성한 DWG DXF뿐 아니라 DWS, DWT, DWF와 같은 도면 형식과 PDF, DGN, IGS, 스텝, SHP와 같은 여러 포맷을 열어볼 수 있습니다. Ini mendukung berbagai ekstensi, tidak hanya berkas gambar yang dibuat dalam AutoCAD seperti DWG dan DXF, tetapi juga format gambar seperti DWS, DWT, DWF, serta format lainnya seperti PDF, DGN, STEP, SHP, dan banyak lagi. 그리고 PDF, BMP, WMF, EMF, DWF, STL, JPG, DWG, DXF, DWT, IGS, 스텝과 같은
여러 파일을 내보내게 할 수 있습니다. Selain itu, produk ini memungkinkan Anda untuk mengekspor ke berbagai format lainnya seperti PDF, BMP, WMF, IMF, DWF, STL, DWG, DWF, DWT, dan banyak lainnya. 제품의 특징을 간략히 몇 가지 말씀드리면 우선 저희 캐디안 프로 제품을 통해서 오토캐드 최신 버전에서 작성된 도면 파일을 열어볼 수 있을 뿐만이 아니라 캐디안에서 작성한 도면 파일을 오토캐드에서 열어볼 수 있습니다. Beberapa fitur unggulan dari produk ini termasuk kemampuannya untuk membuka berkas gambar yang dibuat dalam versi terbaru AutoCAD seperti DWG dan DWF, serta kemampuannya untuk membuka berkas gambar yang dibuat dalam Kedian di AutoCAD. 다시 말해서 양방향으로 도면 호환성에 전혀 문제가 없습니다. Dengan kata lain, kompatibilitas gambar berjalan dua arah tanpa masalah. 그리고 현재 오토캐드 최신 버전에서 더 이상 지원이 되지 않는 구버전의 도면 파일, 오토캐드 릴리즈 2.5까지도 작성이 가능합니다. Produk ini juga dapat membuka berkas gambar dalam format versi lama yang tidak lagi didukung oleh versi terbaru AutoCAD. 또한 오토캐드와 동일한 명령어 체계 그리고 단축키를 지원하기 때문에 오토캐드를 사용하시던 고객이 캐디안을 이용하는 데 어려움이 없습니다. Selain itu, produk ini menawarkan sistem perintah dan pintasan yang sama dengan AutoCAD, sehingga pengguna yang terbiasa dengan AutoCAD tidak akan kesulitan saat beralih ke Kedian. Tambahan yang sering diminta oleh pengguna seperti Excel Connector Multiple bisa digunakan di Kedian dan juga bisa auto-listen. 그리고 각종 서드 파티를 제공하고 있으며 그중에 드림2, 덕트, TSE와 같은 서드 파티들은 무료로 제공해온 뒷부분에서 다시 자세히 말씀드리겠습니다. Kami akan menjelaskan lebih dalam detail dari halaman berikutnya. 캐디안에서 저장 가능한 파일 형식을 보여주십니다. Kami sedang memeriksa format file yang dapat diimport ke dalam CAD. 현재 가장 최신 버전인 오토캐드 2024 버전에서 사용 중인 DWG 버전 2018부터 가장 오래된 버전인 릴리즈 2.5까지 지원되고 있어서 도면 호환성에는 전혀 문제가 없다는 걸 알 수 있습니다. Versi terbaru AutoCAD 2024 mendukung format DWG mulai dari versi 2018 hingga yang paling tua rilis 2,5 sehingga tidak ada masalah dengan kompatibilitas gambar. 외에도 도면 교환 형식인 DXF 파일도 최신 버전부터 구버전까지 모두 지원됩니다. Selain itu, format pertukaran gambar DXF juga didukung mulai dari versi terbaru hingga versi lama. 캐디안에서 가져오기 가능한 파일 형식을 보고 계십니다. Kami sedang memeriksa format file yang dapat diimpor ke dalam CAD. IGS, STEP, STL, OBJ와 같은 3D 관련된 파일 형식은 물론이고 PDF, JPG, WMF와 같은 다양한 파일을 도면 영역으로 가져올 수 있습니다. Anda dapat mengimpor berbagai format file terkait 3D seperti IGS, STEP, STL, OBJ, dan juga berbagai format file lainnya seperti PDF, JPG, WMF ke dalam area gambar. 캐디안에서 제공하는 맵 임포트 기능을 사용하면 지리정보 형식 파일인 SHP 파일도 가져올 수 있습니다. Dengan menggunakan perintah map import yang disediakan oleh Kedian, Anda juga dapat mengimpor file berformat SHP yang merupakan file berisi data geospatial. 일반적으로 SHP 파일은 오토캐드 맵 3D 또는 시빌 3D에서만 열어서 수정, 편집할 수 있지만 캐디안 프로에서도 SHP 파일을 열어볼 수 있게 되면서 해당 파일을 열어서 간단한 확인만 하길 원하는 관공서, 일부 토목사무소 측에서 매우 환영하는 기능 중에 하나입니다. Biasanya file SHP dapat dibuka dan diedit hanya dalam AutoCAD Map 3D atau Civil 3D, tetapi sekarang fitur ini telah memungkinkan Kedian Pro untuk membuka file SHP yang sangat diharapkan oleh beberapa lembaga pemerintah dan kantor teknik sipil yang hanya ingin melakukan pemeriksaan sederhana pada file tersebut. 캐디안에 내보내기 가능한 파일 형식입니다. Berikut adalah format file yang dapat diekspor oleh Kedian.
역시 마찬가지로 스텝, IGS, DGN, OBJ 등 다양한 파일 형식이 지원되고 있는 걸 확인하실 수 있습니다. Sama seperti sebelumnya, Anda dapat melihat bahwa berbagai format file seperti STEP, IGES, DGN, OBJ, dan lainnya juga didukung. 다음은 캐디안과 오토캐드의 사용자 인터페이스 비교입니다. Berikut adalah perbandingan antara antarmuka pengguna Kedian dan AutoCAD dari Autodesk. 좌측은 저희 캐디안 제품이고 우측은 오토데스크사의 오토캐드입니다. Seperti yang Anda lihat tata letak dan UI produk kami di sebelah kiri, hampir mirip dengan AutoCAD dari Autodesk yang berada di sebelah kanan. 보시는 것처럼 제품의 화면 구성이나 UI가 거의 유사한 걸 볼 수 있습니다. Anda bisa melihat dengan hampir mirip sama dengan AutoCAD dari Autodesk dan Kedian. 따라서 오토캐드를 능숙하게 사용하던 사용자들은 캐디안 제품군을 사용하시더라도 약간의 적응 기간만 지나면 큰 어려움 없이 캐디안을 이용하실 수 있다는 장점이 있습니다. Oleh karena itu, pengguna yang terbiasa menggunakan AutoCAD akan dapat beralih ke produk-produk Kedian dengan mudah setelah melewati periode adaptasi singkat, sehingga ini adalah salah satu keunggulan menggunakan produk Kedian tanpa kesulitan besar. 캐디안 프로에서는 클래식 모드를 지원합니다. Di Kedian Pro, kami mendukung mode Classic. MS-DOS 시절부터 오토캐드를 사용해오던 오래된 사용자분들의 경우에는 캐드 작업을 할 때 단축키 또는 툴바를 사용하는 걸 선호합니다. Pengguna lama yang telah menggunakan AutoCAD sejak era MS-DOS sering lebih suka menggunakan pintasan keyboard atau toolbar saat bekerja dengan desain CAD. 그런데 오토캐드 2015 버전부터 툴바를 사용하는 인터페이스를 없애버리면서 반강제로 리본 메뉴를 사용해서 캐드 작업을 진행하게 되었습니다. Namun sejak versi AutoCAD 2015, pengguna terpaksa beralih ke antarmuka pita ribbon tanpa opsi toolbar. 이런 오래된 사용자분들의 요청으로 캐디안에서는 툴바를 사용하는 인터페이스, 즉 클래식 인터페이스를 지원하고 있으며 좌측 상단의 UI 변경 버튼을 클릭해서 손쉽게 인터페이스 방식의 변경이 가능하도록 설계되어 있습니다. Sebagai tanggapan atas permintaan dari pengguna lama ini, Kedian mendukung antarmuka klasik yang memungkinkan pengguna untuk kembali menggunakan toolbar. Pengguna dapat dengan mudah mengganti antarmuka ini dengan mengklik tombol perubahan UI yang terletak di sudut kiri atas. 오토캐드의 명령어 및 단축키 비교표를 보고 있습니다. Kami sedang melihat tabel perbandingan antara perintah dan pintasan keyboard AutoCAD dan Kedian. 오토캐드의 명령어 단축키 그리고 캐디안의 명령어 단축키가 동일한 것을 볼 수 있습니다. Bisa melihat bahwa perintah serta pintasan keyboard di AutoCAD dan Kedian serupa. 오토캐드를 사용할 때와 동일하게 라인 명령어를 입력하면 선 그리기가 동작하고 단축키로 L을 입력하면 오토캐드와 동일하게 라인 명령어가 동작하게 됩니다. Ketika Anda menggunakan perintah line dalam AutoCAD, ini juga akan menggambar garis saat digunakan di Kedian. Demikian pula ketika Anda memasukkan pintasan L, perintah line akan berfungsi persis sama seperti dalam AutoCAD. 그러므로 오토캐드를 사용하던 사용자가 큰 어려움 없이 캐디안을 그대로 사용할 수 있습니다. Sebagai hasilnya, pengguna yang terbiasa dengan AutoCAD dapat dengan mudah beralih ke Kedian tanpa kesulitan besar. 캐디안에는 단축키를 편집하기 위한 기능이 따로 준비되어 있습니다. Dalam Kedian ada fungsi yang disiapkan khusus untuk mengedit pintasan keyboard. 엘리어스 에디트를 실행하면 엘리어스 단축키 편집창이 실행되고 이전에 만들어진 PGP 파일을 가져와서 사용할 수도 있고 새롭게 PGP 파일을 내보내기에서 생성시킬 수 있습니다. Ketika Anda menjalankan alias edit, jendela pengeditan alias akan muncul. Anda dapat mengimpor file PGP yang sudah ada dan menggunakannya, atau Anda dapat membuat file PGP baru untuk menentukan pintasan sesuai dengan preferensi Anda sendiri. 개인적으로 원하는 명령어 단축키를 수정하고 편집할 수 있으며 삭제할 수도 있습니다. Dalam pengeditan alias ini, Anda dapat dengan bebas memodifikasi, mengedit, atau bahkan menghapus perintah dan pintasan sesuai kebutuhan pribadi Anda. 캐디안과 오토캐드의 기능 비교표입니다. Ini adalah tabel perbandingan fitur antara Kedian dan AutoCAD. 오토캐드에서 지원되는 기능들이 대부분 캐디안에서도 동일하게 지원되는 것을 볼 수 있고요.
일부 기능의 경우에는 오토캐드에서 지원되지 않는 계형이 캐디안에서 지원되는 것도 있습니다. Bisa melihat bahwa sebagian besar fitur yang didukung oleh AutoCAD juga didukung oleh Kedian. Selain itu, dalam beberapa kasus, Kedian mendukung fitur yang tidak tersedia di AutoCAD. 전반적으로 오토캐드에서 지원되는 기능들을 그대로 캐디안에서도 이용할 수 있어서 호환성에 문제가 없다는 것을 알 수 있습니다. Secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa Anda dapat menggunakan fitur yang didukung oleh AutoCAD dalam Kedian tanpa masalah, sehingga kompatibilitas antara keduanya tidak menjadi masalah. 2D 그리기 및 사용자와 관련된 기능들도 거의 모두 동일하게 지원되고 있습니다. Hampir semua fitur terkait gambar 2D dan kemampuan kustomisasi juga didukung dalam Kedian. 도면층, 외부 참조나 블록, 인쇄 관련된 기능도 모두 지원됩니다. Fungsi-fungsi terkait lapisan, referensi eksternal, blok, dan pencetakan juga didukung sepenuhnya dalam Kedian. 3D 솔리드 모델링 그리고 기타 기능들 모두 오토캐드와 동일하게 지원되고 있습니다. Pemodelan Solid 3D dan fitur-fitur lainnya sepenuhnya didukung di Kedian, persis seperti yang didukung oleh AutoCAD. 다음은 캐디안 특징 중 첫 번째 기능인 다중 출력, 배치 출력에 대해 말씀드리겠습니다. Selanjutnya, ciri khas pertama Kedian adalah fungsi output multiple batch output. 지금 보시는 것처럼 하나의 파일 안에 도면이 수백 장이 만들어져 있을 경우 또는 하나의 도면 파일 안에 도면이 한 장씩 만들어져 있는데 파일이 수백 개 있는 경우에 이 도면들을 각각 하나하나씩 영역을 설정하여 인쇄하려면 매우 많은 시간이 소요가 됩니다. Jadi ketika Anda memiliki puluhan atau ratusan gambar dalam satu file gambar atau ratusan file gambar, menentukan area cetak secara manual untuk setiap gambar akan memakan banyak waktu. 다중 출력 기능은 그러한 인쇄 작업을 사람이 아니라 캐드 프로그램이 자동으로 진행하도록 프로그래밍한 것으로 수작업으로 인쇄하는 것에 비해서 매우 많은 시간이 절약된다는 장점이 있습니다. Program akan secara otomatis mencari blok atau referensi eksternal yang telah Anda tentukan di dalam gambar, dan kemudian secara otomatis menentukan sudut kiri atas dan sudut kanan bawah dari blok atau referensi eksternal tersebut, dan kemudian mencetaknya. 현재 보시는 장면은 하나의 파일 안에 도면이 수백 개가 만들어져 있을 때 진행하는 장면입니다. Situasi yang sedang Anda lihat adalah ketika Anda memiliki puluhan atau ratusan gambar dalam satu file gambar. 블록이나 외부 참조로 이루어진 도면 폼을 지정해주면 도면 안에서 사용자가 지정한 블록 또는 외부 참조를 순서대로 찾아본 뒤에 해당 블록이나 외부 참조의 좌측 상단과 우측 하단을 자동으로 지정해서 인쇄를 진행하게 됩니다. Dalam hal ini, Anda dapat menentukan bentuk cetak gambar yang terdiri dari blok atau referensi eksternal. Program akan secara otomatis mencari blok atau referensi eksternal yang telah Anda tentukan di dalam gambar, dan kemudian secara otomatis menentukan sudut kiri atas dan sudut kanan bawah dari blok atau referensi eksternal tersebut, dan kemudian mencetaknya. 현재 보시는 장면은 하나의 도면 파일 안에 도면이 한 장씩 만들어져 있는데 파일이 수백 개가 있는 경우 다중 출력을 진행하는 장면. Situasi yang sedang Anda amati adalah ketika Anda memiliki ratusan atau bahkan ribuan file gambar di mana setiap file berisi satu gambar. 파일 목록에 수백 개의 도면 파일을 등록해주면 파일을 순서대로 하나씩 오픈한 후에 자동으로 도면의 좌측 상단과 우측 하단을 지정해서 인쇄를 진행합니다. Dalam skenario ini, Anda dapat mendaftarkan puluhan atau ratusan file gambar ke dalam daftar file. Program akan secara otomatis membuka setiap file gambar secara berurutan, menentukan sudut kiri atas dan sudut kanan bawah gambar dengan otomatis, dan kemudian mencetaknya. 해당 도면을 클로즈하고 다음번 파일을 다시 오픈. Setelah selesai mencetak, program akan menutup gambar dan melanjutkan dengan file berikutnya. 인쇄할 파일을 순서대로 열기만 해서 도면 파일이 수백 개가 열리도록 하지 않고 매번 파일을 열어서 인쇄한 뒤 인쇄가 끝나면 도면을 클로즈하기 때문에 이론적으로는 다중 인쇄할 수 있는 파일의 개수에 제한이 없습니다. Anda tidak perlu membuka semua file gambar sekaligus, sehingga secara teori tidak ada batasan pada jumlah file yang dapat Anda cetak secara multiple.
하나의 도면 파일 안에 도면이 수백 장이 만들어져 있을 경우 다중 출력을 진행하는 시연 영상을 하게 됩니다. Jika ada puluhan hingga ratusan gambar dalam satu file gambar, kami ingin melihat video demonstrasi pencetakan gandas bersamaan. 네, 캐리한 특징 중 두 번째 기능은 엑셀로 내보내기, 가져오기, 엑셀 커넥터에 대해서 말씀드리겠습니다. Dia memiliki fitur kedua yang disebut eksekusi ekspor dan impor Excel, dikenal sebagai Excel Connector. 지금 보시는 것처럼 좌측에 캐리안으로 열어놓은 도면에 선과 문자로 만들어진 표가 있는데요. 해당 표를 모양 그대로 엑셀로 내보내기 또는 가져오기 할 수 있습니다. Seperti yang Anda lihat di sebelah kiri, ada tabel yang terbuat dari garis dan teks di gambar yang telah Anda buka dengan Kedian. Tabel tersebut dapat diekspor atau diimpor ke Excel dengan mempertahankan tampilan yang sama. 캐리안에서도 표 내부의 숫자를 간단한 사칙 연산을 통해서 계산을 할 수 있지만 아무래도 전문 스프레드시트 프로그램인 엑셀에 비해서는 기능성이나 효율이 많이 떨어지게 됩니다. Meskipun Kedian memungkinkan perhitungan sederhana dalam tabel, tampaknya fungsionalitas dan efisiensinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan program spreadsheet profesional seperti Excel. 그래서 표를 엑셀로 만든 후 엑셀에서 물량 산출을 진행하기 위해서 부가적인 기능을 이용해야 했던 경우가 많은데요. 캐디안에서는 해당 기능을 캐디안에 기본 탑재시켜 놓았습니다. Karena itu, seringkali perlu melakukan perhitungan yang rumit di Excel setelah membuat tabel di Kedian. Kedian telah menyediakan fitur ini secara bawaan sehingga Anda dapat melakukan perhitungan dalam tabel tanpa perlu beralih ke Excel. 파일 안에 있는 도표를 엑셀로 내보내게 하는 시연 영상을 하게 되겠습니다. Kami akan melihat video demonstrasi ekspor grafik dari file gambar ke Excel. 다음은 엑셀 표를 캐디안 도면으로 가져오는 기능을 살펴보겠습니다. Kita akan menjelajahi fungsi untuk mengimpor tabel Excel ke dalam gambar Denacat. 전문 스프레드시트 프로그램인 엑셀에서 각종 물량 산출이나 표를 작성한 후에 해당 표를 캐디안 도면 안으로 가져올 수 있습니다. Dalam program spreadsheet, profesional seperti Excel, setelah membuat berbagai jenis perhitungan atau tabel, Anda dapat mengimpor tabel tersebut ke dalam gambar Denacat. 엑셀에 있는 표를 캐디안 도면 파일 안으로 가져오는 시연 영상을 함께 Kami ingin melihat video demonstrasi mengimpor tabel dari Excel ke dalam gambar Kedian. 캐디안 특징 중 세 번째 기능으로 가져올 수 있는 임포트입니다. Salah satu fitur utama dari Kedian adalah kemampuan untuk mengimpor berbagai jenis file 3D ke dalam Kedian. 지금 보시는 것처럼 스텝, IGF, STL, SAT, OBJ, DAT 등 각종 3 파일을 캐디안 도면으로 가져올 수 있습니다. 3D seperti Step, IGS, STL, SAT, OBJ, DAE, DGN, dan lainnya ke dalam gambar Kedian. 가져오게 한 객체는 3D 오르빗 기능을 통해서 자유롭게 3D 회전시키면서 객체 형상을 확인할 수 있고 렌더, 쉐이드, 하이드, 와이어프레임 형태로 볼 수 있으며 객체의 길이나 최적 등 각종 수치 정보를 확인할 수 있습니다. Objek yang diimpor dapat diputar bebas dalam 3 dimensi menggunakan fitur 3D Orbit, memungkinkan Anda untuk memeriksa bentuk objek. Anda juga dapat melihat objek dalam mode render, shading, hide, atau wireframe. Kami akan melihat video demonstrasi mengimpor file sampel step ke dalam Kedian.
캐디안 특징 중 네 번째 기능은 오토데스크 레빗 파일인 RVT, RFA, IFC 파일을 가져올 수 있는 빔 임포트 기능입니다. Salah satu fitur utama dari Kedian adalah kemampuan untuk mengimpor file Autodesk Revit seperti RVT, RFA, dan IFC menggunakan fitur Beam Import. 가져오기 위한 빔 객체는 3D 오르빗 기능을 통해서 자유롭게 3D 회전시키면서 객체 형상을 확인할 수 있고 렌더, 쉐이드, 하이드, 와이어프레임 형태로 볼 수 있으며 객체의 길이나 최적분, 각종 수치 정보를 확인할 수 있습니다. Objek BIM yang diimpor dapat diputar bebas dalam 3 dimensi menggunakan fitur 3D Orbit, memungkinkan Anda untuk memeriksa bentuk objek. Anda juga dapat melihat objek dalam mode render, shading, hide, atau wireframe. Selain itu, Anda dapat memeriksa berbagai informasi numerik seperti panjang dan volume objek. 웹 파일을 캐디안으로 가져오는 시연 영상을 보여드리겠습니다. Kami akan melihat video demonstrasi mengimpor file sampel RVT ke dalam Kedian. 캐디안 특징 중 5번째 기능은 캐디안 탐색기입니다. Salah satu fitur utama dalam Kedian adalah Kedian Explorer. 윈도우에 기본 제공되는 파일 탐색기와 유사하게 도면 내에 존재하는 도면층, 문자 스타일, 치수 스타일, 블록과 같은 항목을 마치 파일 관리하듯이 복사 붙여넣기, 삭제와 같은 작업을 파일 탐색기와 유사한 방식으로 매우 직관적으로 작업할 수 있습니다. Seperti File Explorer yang umumnya ada dalam Windows, Anda dapat mengelola item dalam gambar seperti lapisan gambar, gaya teks, gaya dimensi, blok, dan sebagainya dengan cara yang sangat intuitif, seperti menyalin, menempelkan, dan menghapus, mirip dengan operasi yang Anda lakukan dalam File Explorer. 예를 들어서 1번 도면에 있는 블록을 2번 도면에 복사할 수 있고 2번 도면에 있는 치수 스타일을 1번 도면으로 복사할 수 있습니다. Sebagai contoh, Anda dapat menyalin blok dari gambar 1 ke gambar 2 atau mengimpor gaya dimensi dari gambar 2 ke gambar 또한 1. 블록의 경우 블록의 형상을 미리보기 형태로 확인하면서 원하는 위치에 직접 사용할 수도 있습니다. Selain itu, untuk blok, Anda bahkan dapat melihat peratinja bentuk blok sebelum menyisipkannya ke lokasi yang diinginkan. 캐디안의 특징 중 6번째 기능은 슈퍼 퍼지입니다. Salah satu fitur utama dalam Kedian adalah Super Purge. 오토캐드는 물론 캐디안에서도 기본 기능으로 소고 기능을 제공하고 있습니다. Baik di AutoCAD maupun di Kedian, fitur dasar menghapus Purge disediakan. 하지만 소고를 진행하기 위해서 꽤 여러 번 마우스를 클릭해야 하는 불편이 있기도 하지만 사용하지 않는 블록과 문자 스타일, 치수 스타일과 같은 일부 항목들만 소거가 되어서 더 많은 객체를 정리하려면 추가 작업이 필요하였습니다. Namun terkadang pengguna harus melakukan beberapa klik mouse yang agak merepotkan untuk menjalankan penghapusan dan untuk membersihkan lebih banyak objek seperti blok dan gaya teks dan tidak digunakan. Anda perlu melakukan langkah tambahan. 이러한 작업을 하나로 통합하여 캐디안에 탑재시켜 놓은 기능이 바로 슈퍼 퍼지입니다. Untuk menyatukan semua tugas ini dalam satu fitur, Kedian telah menyediakan Super Purge. 슈퍼 퍼지 기능을 실행하는 경우 자동으로 퍼지, 사용하지 않는 스케일 리스트 제거, 감사가 진행되어 매우 편리하게 이용할 수 있습니다. Anda menjalankan Super Purge, proses penghapusan skala yang tidak digunakan, dan audit otomatis dilakukan dengan sangat mudah. 캐디안의 특징 중 7번째 기능은 제로. Salah satu fitur utama dalam Kedian adalah Zero. 오토캐드의 일부 서드 파티에서 작성된 도면에서 자주 발생되는 증상인데요. Ini adalah masalah yang sering terjadi dalam gambar yang dibuat oleh pihak ketiga di AutoCAD. 흙이 도면 상태로 있을 때는 거의 표시가 되지 않지만 객체에 Z값이 포함되어 있어서 보시는 것처럼 객체가 공중에 떠 있는 형태로 존재하는 경우가 있었습니다. Ketika berada dalam mode 2D, gambar biasanya tidak menunjukkan gejala ini, tetapi terkadang objek memiliki nilai Z yang menyebabkan objek terlihat mengambang di udara, seperti yang Anda lihat. 이런 경우 트림, 익스텐더와 같은 2D 편집 작업이 정상적으로 되지 않아서 사용자들이 불편을 겪는 경우가 있습니다.
Dalam kasus seperti ini, operasi pengeditan 2D seperti trim atau extend mungkin tidak berfungsi dengan benar, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna. 물론 구글 같은 검색 엔진에서 3d2d.lsp라는 Z값을 없애주는 리습을 구해서 구동시키면 해당 문제를 해결할 수 있지만 초보자 입장에서는 리습을 구하기도 어렵고 실행하는 건 더 어려운 Tentu saja pengguna dapat mencari script list seperti 3D 2D LSP yang menghilangkan nilai Z ini di mesin pencari seperti Google untuk memperbaikan masalah ini. Namun untuk pemula mendapatkan script list tersebut mungkin sulit dan menjalankannya bisa lebih 그래서 rumit. 이러한 작업을 따로 리습을 구하지 않고 KDI에서 바로 실행할 수 있도록 탑재시켜 놓은 기능이 바로 제로입니다. Oleh karena itu, Kedian telah memasukkan fitur Zero yang memungkinkan Anda untuk melakukan operasi ini secara langsung di dalam Kedian tanpa harus mencari dan menjalankan script list. 제로 실행 후 객체를 선택하면 우측의 객체처럼 객체의 Z값이 모두 클리어가 됩니다. Setelah menjalankan Zero, nilai Z pada objek yang Anda pilih akan dihapus sepenuhnya. 캐디안의 특징 중 8번째 기능은 캐디안 변환기입니다. Salah satu fitur utama dalam Kedian adalah converter Kedian. 기본적으로 캐디안 프로 2023 버전에서는 DWG 버전 2018로 저장이 되는데요. Secara default dalam versi Kedian Pro 2023, file disimpan dalam format DWG versi 2018. 협력업체가 낮은 버전의 오토캐드 또는 캐디안을 사용하는 경우에 DWG 버전 2018을 열 수 없습니다. Namun, masalah muncul ketika mitra bisnis atau pengguna lain menggunakan versi AutoCAD yang lebih rendah atau Kedian karena mereka tidak dapat membuka file DWG versi 2018. 그러면 다른 이름으로 저장을 실행한 뒤 도면 버전을 낮춰서 저장해서 전송해야 되는데요. Sebagai solusi, Anda harus menyimpan file dengan versi yang lebih rendah menggunakan opsi Save As sebelumnya mengirimkannya. 문제는 이런 도면이 수백 장이 있는 경우 일일이 하나씩 열어서 도면 버전을 낮춰서 저장하고 도면을 닫는 과정을 수백 번 반복해야 됩니다. Ketika Anda memiliki puluhan atau ratusan file seperti ini, membuka dan menyimpan satu persatu dengan versi yang lebih rendah adalah proses yang sangat merepotkan. 이런 경우에 사용할 수 있는 기능이 캐디안 변환기입니다. Dalam situasi seperti ini, Anda dapat menggunakan fitur Kedian Converter. 폴더 또는 파일을 지정하는 경우 해당 폴더에 파일이 수백 개 있더라도 문제없이 도면의 버전을 변경하여 자동으로 Dengan menentukan folder atau file tertentu, Anda dapat dengan mudah mengubah versi gambar dan menyimpan otomatis tanpa masalah. 자동 출력과 마찬가지로 해당 기능을 이용하는 경우 도면의 버전을 변경하는 데 드는 시간을 절약할 수 있다는 장점이 있습니다. Bahkan jika ada puluhan atau ratusan file, seperti hanya dengan fungsi pencetakan ganda, fitur ini memungkinkan Anda menghemat waktu yang diperlukan untuk mengubah versi gambar. Selanjutnya, kami mau menjelaskan tentang license di Kedian. Kami ada versi standalone dan network. Anda bisa melihat AutoCAD sebagai contoh memerlukan pembayaran langganan tahunan, tetapi produk Kedian adalah lisensi permanen, sehingga biaya awal dan harga setelah 5 tahun akan tetap sama. Oleh karena itu, Kedian adalah pilihan yang lebih ekonomis. Demikian presentasi produk Kedian versi Pro. Sangat informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Kim sama Mr. Choi yang sudah memaparkan tentang fitur dan kompatibilitas Kedian sebagai CAD alternatif. Kepada Bapak Ibu yang, iya, terima kasih. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Sekarang untuk selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Iya. Kita buka nih kalau misalnya dari Bapak Ibu yang mau bertanya bisa. Bisa kan, Miss Kim? Oh, bisa. Bisa. Ya bisa. Soalnya ini di Korea udah mau hampir jam 5 ya? Iya.
Gimana Bapak Ibu yang tadi dari penjelasan Mr. Choi dan Miss Kim, saya rasa cukup jelas ya. Kedian di sini sangat powerful sekali sebagai alternatif dari CAT. Dan penjelasannya tadi sudah cukup jelas. Ini mungkin ada Pak Ardiansah mungkin mau bertanya Pak. Ini kalau yang bertanya sama yang nanti mau dikasih pertanyaan bisa dapat door prize loh. Kedian sudah menyediakan ada license 1 tahun untuk pemenang door prize. Ayo Bapak Ibu bertanya, nanti kita bisa. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin Pak Dedi udah nyiapin pertanyaan. Oh itu ada Pak Marlon Managi. Ah, itu. Mungkin Marlon bisa, ya, Bapak Marlon bisa Sudah, berbicara. sudah bisa Pak Marlon? Apa itu? Di kolom chat. Kolom chat. Kolom chat belum ada ya? Belum ada chat baru nih. 채팅을 저희는 볼 수 있나 보네요. 저희 볼 수 있는데 아직 안 적으셨어요. 아, Oke, Pak Ardiansyah, Pak Tommy mungkin dari Semarang. Di sini ada yang dari perguruan tinggi juga, ada Pak Idewa Made Pancarana. Hmm. Sambil nunggu Pak Marlon nih mungkin ada kendala ya. Ini kebetulan ada juga analis dari Jepang, Ibu Aldila mungkin mau bertanya. Atau mungkin sudah cukup jelas nih penjelasan dari Miss Kim dan Mr. Choi. Atau mungkin Pak Dedi ada pertanyaan untuk door prize? Ya ini sepertinya masih malu-malu ya. Iya, masih malu-malu nih rupanya nih. Jadi memang kalau dari penjelasannya luar biasa ya, terutama untuk pricing. Untuk kami yang sebetulnya memang di perguruan tinggi itu ada salah satu kebutuhan yang license. Nah, untuk yang mungkin pertanyaannya ditujukan ke Mr. Kim ya, Pak Bobby. Kan Oh, ya, ini kan ada posisi kita trial ya, free 30 hari. Nah, apakah ketika misalkan teman-teman dari mahasiswa itu masih butuh nih 30 hari ke depan, apakah masih bisa menggunakan atau memang posisinya hanya 1 kali diberikan? pertanyaan dari Pak Budi Santosa. Minimum spek komputer yang dibutuhkan. Oke, kita tampung ya pertanyaannya ya Pak. Sambil Miss Kim lagi nyatet translate-nya tuh. Oh, jadi pertanyaannya adalah kalau misalkan kan trialnya bisa menggunakan 30 hari. Bisa Ya, menggunakan kalau mahasiswa bisa menggunakan lebih atau tidak ya? Yang pertanyaan satu. Dan ya, kedua, bisa install kalau misalkan kok sudah install komputer satu, tapi kalau install komputer kedua bisa menggunakan lanjut atau tidak ya? Pertanyaannya itu udah benar atau? ya, Miss Kim. Ya, kalau trial yang 30 hari, kita memang bisa pakai 30 hari aja. Tapi kalau misalkan uh, yang bagian sales bisa kasih lebih hari lebih sih. Tapi tergantung
situasinya. Jadi kita harus cek dulu. Pertanyaan selanjutnya nih, Miss Kim. Minimum Iya. spek komputer yang dibutuhkan. 그 PC 스펙. 네. 하나에 설치하고 그 다음에 만약에 예를 들어서 하나에 설치했는데 이 설치한 파일을 그 다른 컴퓨터에 설치했을 때 이어서 사용할 수 있는. 이어서 쓸 수 있고요. 그러니까 PC가 바뀌면 기존 PC의 인증은 해지가 되고 인증이 일로 넘어와서 연속해서 쓸 수 있어요. 그러니까 주로 출장하시는 분이 노트북에다가 인증을 넘겨서 이걸 쓰시고 나서 이제 다 끝났으니까 지금 원래 메인 PC에다가 인증을 넘겨서 쓰는 경우가 많고 그럼 이걸 전에 있는 걸 지우고 설치해요. 지우지는 않아도 돼요. 어차피 설치는 안 되거든요. 네, 그래서 그러면 동시에 두 명을 쓸 수가 없고 넘겨서 쓸 수는 있어요. jadi yang tadi pertanyaannya kalau install terus maksudnya yang PC lain bisa kalau install PC lain bisa menggunakan atau tidak ya? Benar nggak? Ya. Yang pertanyaan tadi keduanya. Oh, yang kedua, itu minimum spek komputer yang dibutuhkan. Minimal spek komputer. Hmm. 스펙이었어요. 네, 스펙 질문이었어요. 스펙은 그 홈페이지도 안내가 되어 있는데 CPU는 인텔 i5급 이상, 램은 최소 8기가 이상, 예, 윈도우는 윈도우 10 이상, 그다음에 그래픽 카드는 외장 그래픽 카드, 엔비디아 지포스급 이상. 예, 그렇게 하면 아실 거예요. 엔비디아 지포스 시리즈 이상. Kalau speknya CPU harus lebih tinggi CPU Intel i5. CPU Intel i5. Tapi kalau yang spek bisa dicek dari website kami juga. Tapi kami jelaskan dulu aja ya. Dan RAM-nya harus lebih tinggi 8 GB lebih RAM-nya. Dan Windows juga harus lebih dari Windows 10. Dan graphic card Nvidia 또 그래픽 카드 인비디우스 이상이에요. 그러니까 그래픽 카드가 내장 그래픽은 추천하지 않고 외장형이면 관계없습니다. 외장, 네, 주로 외장 그래픽이 엔비디아 지포스 시리즈. Dan juga NVIDIA GeForce Series juga bisa digunakan. Tapi kalau yang mau cek lebih detail bisa cek dari website kami. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Pak Budi Santoso sudah cukup menjawab ya Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga, Miss Kim. Izin bertanya, apa ada fitur view base untuk permudah buat pandangan proyeksi objek di bagian layoutnya? 네. 혹시 기능 뷰 베이스에 대해서? 기능 뷰 베이스가 처음인데. Bapak, kalau pertanyaan ini kami agak kurang mengerti. Kalau gitu, saya copy paste dulu pertanyaan ini. Kami boleh coba cek dulu dalam tim, nanti boleh menjelaskan dalam email melalui email. Oh, boleh. Ini. Oke. Fotokan dulu. Saya agak. Oh iya, maaf ya Pak. Terus ini ada Pak Marlon tadi, Pak Marlon. Jika menggunakan program Canadian Pak Marlon bukan Canadian. Kalau Canadian orang Kanada, Pak Marlon. Jika menggunakan program Canadian, apakah bisa aplikasikan menggunakan untuk persiapan program simulasi Fluent atau hanya mengenerate fitur 3D saja? Oh, kalau ini saya bantu jawab. Jadi kalau untuk Canadian itu untuk desain 2D dan 3D view. Kalau untuk Fluent itu lebih ke software CAE Pak, seperti ANSYS, kemudian software simulation lainnya. Itu. So they are asking about if Canadian can make some simulation of Fluent, flow simulation. Saya jawab nggak bisa, karena Canadian untuk desain saja. Terima kasih. Iya. Maaf.
Gak apa-apa, masih roaming ya, Miss Kim ya. Iya. Ini lumayan antusias nih. Ya, sama-sama Pak Marlon. Sama-sama Pak Marlon mengucapkan terima kasih, Miss Kim, Pak Oh, Choi. terima kasih Nah, banyak. mungkin dari yang lain lagi, ada yang mau bertanya? Ini Pak Dedi, kita kan dapat apa namanya license yang 1 tahun dari Kedian. Ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau mungkin dari Miss Kim mau kasih pertanyaan untuk door prize-nya? Hmm. Oh, saya tidak ada. Nggak tahu. Oke. Pak Dedi, Pertanyaan untuk bebas. Nanti peserta? umum untuk peserta. Untuk peserta. Ada berapa license-nya? 1, 2? License-nya Ya. ada 3. 3. Wow, banyak loh nih license-nya ada 3 nih. Yuk, buruan siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Pak Dedi. Oke, baik. Pertanyaannya mudah. Jangan mudah-mudah dong, kalau mudah. Mudah ya. Nggak boleh yang mudah ya. Sedang lah, sedang. Yang sedang ya. Pak Tommy jawab ya Pak Tommy ya, biar datang ke Semarang ya. Oke, tadi sudah ditampilkan harga. Nah, kira-kira harga Kedian dibandingkan dengan yang lain, berapa nilai Kedian? Harganya. Ya, Oke. Boleh ada yang cung? Siapa nih ada yang cung nih? Angkat tangan. Itu ada yang jawab di kolom chat. Di kolom. Oh, ini dari Ibu Aldila Fiani Alda. Oke. Karena ini udah jawab duluan Ibu Aldila ya. Jadi Bu Aldila jawab itu ada Pak Burhan. Siapa duluan nih? Pak Burhan atau Bu Aldila nih? Tapi yang lebih lengkap Bu Aldila ya. Kita deal ke Bu Aldila ya. betul. Ada komparasi antara harga Kedian dan harga AutoCAD. Gimana? Betul nggak ini Miss Kim jawabannya? Betul. Betul. Oke, berarti 1 license untuk Ibu Aldila Alfiani Alda. Selamat ya buat Bu Aldila. Masih ada 2 license lagi ya Bu Nafila ya? Iya. Oke, siapa nih kira-kira? Pertanyaan pertama sudah dijawab, Pak Dedi. Oke, Pertanyaan kedua. Alhamdulillah, kata Bu Alhamdulillah. Aldila. mungkin Bu Aldila ini Mr. Kim mau memberikan pertanyaan? dari presentasi Mr. Choi. Ya, yang pertanyaannya adalah kan Kedian sama AutoCAD kan bisa kompatibilitas. Jadi pertanyaannya adalah porsi apa yang paling akan AutoCAD sama Kedian bisa membuka DWG file dari AutoCAD. Nah, porsi apa yang paling tua dan porsi apa yang paling paling apa yang paling tua dan baru? Bisa paham nggak ya pertanyaannya? Saya paham. Kalau saya jawab, saya dapat license nggak? Tadi udah dijelasin tuh ada tuh yang versi dia Kedian bisa bisa save as ke versi terlama tuh versi apa dari AutoCAD sampai yang terbaru itu jawabannya ada tuh tadi di slide. Ayo, siapa Slide yang mau jawab? 4 mungkin kalau nggak salah, yang Ya, dari awal. Pak Budi jawab ke Kedian Pro 2023. Masih kurang tepat, Pak Budi. Oh, Ayo siapa lagi yang mau coba? Pak Budi itu? udah berhasil ini, cuma masih belum. No.
Itu Kak Marwan main lagi jawab versi 2,5 kedian. 2,5 benar, tapi yang paling tua masih belum ada yang paling tua. jawaban. Ayo. Pak Marlon kurang setengah berarti ya. Satu udah benar. Benar yang Hambang. Bapak Muhammad Ardiansyah jawab versi 2018. Yang terbaru betul versi 2018. Dan versi 2,5 juga benar, yang paling baru. Yang paling baru versi 2,5 benar juga. Iya. Berarti siapa miskin yang menentukan deh? Oh, Antara dua nih. Vanessa benar Pak jadi. Marlon dan Pak Iya. Ardiansyah. Oh, berdua aja. Iya, berdua aja. Oke. Berarti pemenangnya ada dua nih. Pak Marlon dan Pak Muhammad Ardiansyah. Oke, kebetulan kan tadi license-nya juga ada 3. Satu sudah untuk Bu Aldila. Ini Pak Marlon juga terima kasih, sangat aktif sekali, dan Pak Ardiansyah juga makasih juga. Jadi sudah semua nih kita deliver. Nanti akan kita kirimkan by email. Mohon nanti di WA ke WhatsApp dari tim Jenius yang tadi sudah reminder untuk join Zoom. Mungkin itu saja kali ya penjelasannya, Bu. Saya kembalikan ke Bu Nafila. Terima kasih. Pertanyaannya sudah 3 aja ya. Sudah. Oke, baik. Ya. Sudah Pak? Sudah Pak Bobi? Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut serta dalam webinar dari Jenius ini. Jangan lupa kalau butuh software bisa kontak saya. Kita tutup saja rapatnya ya Pak ya. Miss Kim, Mr. Choi, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Sudah, kita tutup saja rapatnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Selamat siang. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang.